Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. I hope you all in good condition. Okay, in this occasion, we want to explain about future tense, past future tense, and future continuous tense. Okay, let's check it out. I will explain a verb simple future tense. The simple future tense is a verb tense that is used when an action is expected to occur in the future and be completed. I will arrive is the simple future tense of the verb to arrive. Aku akan tiba adalah bentuk masa apa, masa depan yang sederhana. Kata kerja untuk sederhana itu adalah tiba, arrive. That's enough for my explanation about simple future tense, and the next will explain by Natasha Rejalian Saputri. Simple future tense, one function adalah fungsi dari functions, yaitu to express something that will be done in the future, yaitu sesuatu yang kamu kerjakan yang akan kalian lakukan di masa depan. Selanjutnya, time signal atau waktu. Ketika kalian mengucapkan simple future, itu berhubungan dengan kata later, tomorrow, next. Later yang artinya nanti, tomorrow yang artinya besok, next yang artinya selanjutnya. Dari kata next ini kita bisa menambahkan dengan kata yang menyambung dengan huruf dengan kata next. Misalnya next time, next bla bla bla, seperti itu. Selanjutnya, form atau bentuk atau rumus. Dari form ini kita memiliki dua bahasan, yaitu verbal dan nominal. Dalam verbal ini rumusnya will, verb one, yaitu menggunakan kata kerja. Sedangkan nominal yaitu will, be, ana, tidak menggunakan kata kerja melainkan kata sifat atau keterangan. Dari nominal ini will, be, ana, dari kata ana ini singkatannya objek non adverbnya, harus ada kata objek non adverbnya. Oke? Selanjutnya kita akan bahas mengenai contohnya. Contoh di sini kita mempunyai 3 bahasan, yaitu positif, negatif, dan interrogatif. Kita akan bahas positif. Positif di sini kita mempunyai 2 kalimat, yaitu verbal dan nominal. Verbal, I will come to your party tomorrow. I will come to your party tomorrow. Yang artinya, saya akan datang ke pesta besok. Besok. Tomorrow. Oke, selanjutnya nominal, yaitu she will be his wife next year. She will be his wife next year. Yang artinya, dia perempuan akan menjadi istrinya tahun depan. Next year. Selanjutnya, bahasan yang kedua adalah negatif. Negatif di sini juga ada dua kalimat, yaitu verbal dan nominal. Verbal di sini yaitu he will not study in the class until next week. He will not study in the class until next week. Ya, artinya dia laki-laki tidak akan belajar di kelas sampai minggu depan. Selanjutnya nominal. Nominal, they won't be happy if you don't come. They won't be happy if you don't come. They won't ini, kata won't ini ada singkatannya, yaitu will not. Kita bisa pakai kata won't atau will not. Ya, artinya mereka tidak akan senang jika kamu tidak datang. Selanjutnya, interrogatif atau kalimat interrogatif, ketika teman-teman bertanya masalah future, diawali will baru subjek. Dari interrogatif ini kita bahas positif dan negatifnya. Dari kalimat positifnya, will you visit your uncle in his town next month? Will you visit your uncle in his town next month? Yang artinya, apakah kamu akan mengunjungi pamanmu di kota bulan depan? Selanjutnya, dan yang negatifnya, want to be her for a while. Want to be her for a while.
yang artinya maukah kamu berada di sini sebentar. Jadi itulah penggunaan dari simple future tense. Okay, the next material is future in the past or past future. The future in the past is used to refer to something that was the future at some time in the past. It doesn't matter if the future event happened or not, as it was thought to be the future at the time. As for the simple future forms, will, going to, and the continuous, there are three future in the past form: would, was, were going to, and was were plus continuous verb. How to use future in the past? The future in the past follows similar rules as the simple future forms will, going to, and the continuous verb. First, would is used to talk about a past future promise or prediction with no evidence. Second, was were going to is used to talk about a past future film plan, intention, or prediction with evidence. Third, was where plus continuous verb is used to talk about a future in the past that was a personal arrangement. That's enough for my explanation, and the next will explain by Rico Ferdian. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari past future tense. Simple past future tense dibentuk dari modal was dan bare infinitive, atau dibentuknya kata dari auxiliary verb atau kata was and were, present participle, going, dan infinitive. Apa sih infinitive itu? Infinitive itu merupakan partikel to plus bare infinitive. Dan ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan dalam tense ini, yaitu pada kata was untuk singular subject berupa singular nouns seperti Andy, book, and cat, dan singular pronouns seperti I, she, he, and it, kecuali you. Dan yang kedua itu ada kata were yang merupakan plural verb digunakan pada plural subject berupa plural nouns seperti cats, people, books, dan plural pronouns seperti you, they, we, and cats, dan compound subject yang menggunakan n seperti you, and, I, Andy, and Susie, dan you. Adapun rumus past future tense yaitu dibagi menjadi 3 kalimat, yaitu kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Yang dimana kalimat positif itu mempunyai 2 rumus, yaitu kalian bisa memakai subject plus would plus bare infinitive. And example, he would forgive you. Dan yang kedua, kalian bisa memakai subject plus kata was atau were plus going to plus bare infinitive. And example, Leah was going to give 2 beautiful scarf to her friends. Dan yang kedua, ada kalimat negatif. Kalian bisa memakai rumus subject plus would plus not plus bare infinitive. And example, he wouldn't forgive you. Dan yang kedua, kalian bisa memakai rumus subject plus was atau were plus not plus going to plus bare infinitive. And example, Leah wasn't going to give 2 beautiful scarf to her friend. Dan yang terakhir itu ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu ada 2 rumus juga. Kalian bisa memakai would plus subject plus bare infinitive. And example, would forgive you. Dan yang kedua itu kalian bisa memakai rumus was atau were plus subject plus going to plus bare infinitive. And example, was Leah going to give 2 beautiful scarves to her friend? Selanjutnya ada fungsi dan contoh pada penggunaan past future tense pada kalimat. Ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui pada penggunaan fungsi pada past future tense, yaitu yang pertama ada kesukarelaan. Penggunaan past future tense digunakan untuk merujuk sebuah aksi yang dilakukan dengan cara sukarela, atau penggunaan kata would. Bagaimana contoh kalimatnya? Example,
I know you will prepare all the things for the meeting. Artinya, saya tahu kamu akan mempersiapkan segala hal untuk pertemuan tersebut. Yang kedua ada perencanaan. Bentuk kata kerja ini dapat digunakan untuk menyatakan aksi yang direncanakan atau kata was atau were going to. Bagaimana jika diaplikasikan pada kalimat? Example, they said that they were going to visit Lombok. Artinya, mereka mengatakan bahwa mereka akan mengunjungi Lombok. Dan yang ketiga, ada menyatakan janji. Dalam menggunakan past future, bisa digunakan untuk merujuk aksi yang menyatakan janji. Kalimat yang menyatakan janji biasanya menggunakan kata would. Bagaimana contoh kalimatnya? Example, my uncle told me that he would come on time. Artinya, paman saya mengatakan pada saya bahwa dia akan datang tepat waktu. 4, itu ada prediksi. Selain untuk merujuk perencanaan, tense ini juga bisa digunakan untuk membuat prediksi atau bisa juga pengandaian. Bagaimana contoh kalimatnya? Example, my father had a strong feeling that the winter would be warm. Artinya, ayah saya punya perasaan kuat bahwa cuaca akan hangat. Sekian penjelasan dari saya. Okay, I will explain about future continuous tense. Future continuous tense, sometimes called future progressive tense, is a verb tense that indicates that something will occur in the future and continue for an expected length of time. Bentuk kata kerja yang menunjukkan bahwa sesuatu akan terjadi in the future, di masa yang akan datang, and continue, dan akan berlanjut for an expected length of time, untuk waktu yang tidak diharapkan. For example, at 5 o'clock, I will be meeting with the management about my raise. The form is subject will to be verb 1 plus ing. Pada jam 5 tepat, I will be, saya akan, meeting, saya akan sedang berkumpul, with the management about my raise, dengan manajemen tentang kenaikan gaji. For the note, the future continuous tense is for an action verbs only. About future continuous tense formula. First is positive formula. Subject plus will plus be plus verb ing. For example, I will be singing in the concert tomorrow. Second is negative formula. Subject plus will plus not plus be plus verb ing. For example, I will not be singing in the concert tomorrow. The last is interrogative formula. Will plus subject plus be plus verb ing. For example, will you be singing in the concert tomorrow? That's all about future continuous tense. Thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.